السلام عليكم. ان شاء الله في هاد لا لوسون غادي نشوفوا جميع l'exécution graphique de la cotation. Un élève dessinateur de 8 ans خصو يكون يعرف يعمل la cotation des pièces. On cote un dessin afin d'indiquer les dimensions des différentes surfaces de la pièce avec plus de précision. Par exemple, nous avons là un rectangle. Un rectangle هو هذا. عندنا 25 ملم. En millimètres les cotes. ديما في لي زاسي سميتو الحديد كنعملوا لي كوت en millimètres. هنا مثلا عندنا خصك دير لا كوت لا فليش 15 هنايا 40 هنا 30 15. هادو هما لي كوتاسيون كما كنشوفوا. لا كوتاسيون ديال لا فليش كتكون بحال هكا. لا فليش ديال لا كوتاسيون فيها 3 ملم على 45. هنا لي كوتاسيون ديال لي زونغل 12 خصهم ديما يكونوا فوق لا فليش. لي فليش لا كوتاسيون ما يكونش تحت منها. واخا يكون هذه سي لورينتاسيون ديما تكون لا كوتاسيون فوق لا لين دو كود. بحال هنايا هنا كوم سا سوا دون هاد لو سونس ولا لو سونس الاخر. فوالا انا جي بريباري ان اكزومبل ديال اون بيس. فوالا هادي سيت اون فوالا تي دو كونيكسيون انتين بارابول. عملت لها لي كود ديالها وكلشي. باغ اكزومبل عندنا هنايا شوف 34 هنا سي 34. هنا لو ديامتر لو ديامتر تا هو M10 M8. هذا M8. faut savoir coter. un élève dessinateur se يعرف يكوتي les pièces. nous avons 34 هنا. la pièce elle est comme ça, dit la vue de face. وهذا la vue de gauche. هنا vue de gauche vue de face. cotation هذه هي اللي كنستعملوا دي كوتاسيون avec les flèches. كدير لا لين لا فليش هي هادي لا فليش 34. هنا عندنا 12 10 12. la somme ديالهم صافي 34. la partie la vue الاخرى comme ça 10. c'est un carré هنايا carré de 10. سهله c'est difficile. un élève dessinateur سو يعرف ياخذ لي غولوفي بلو متر ولا لو تريبل متر وياخذ العبارات. هنا عندنا M8 هنا كاين فيلتاج من لاكس لهنا من لاكس للفوق ديال لا بيس دو لاكس على عندنا 15 ملم. فوالا الشال كلك خصك تاخذ الشال تاي دو كونيكسيون انتين بارابول. سهله. تان اكزومبل اللي عملته هنا عندنا دون لو كا دان دومي فيو. ان دومي فيو كيكون عندك ان دومي فيو بحال هكا. لا كوتاسيون في لا فليش خليها 34. هادو لا كوتاسيون هادي كوتاسيون باراليل كوتاسيون كوت سوبربوزي. اون باراليل كتكون حسن بحال هكا. كانت اون باراليل كتعملها اون بيس باغ اكزومبل بحال هكا. هوب première 2 3 1 جوج 3. troisième la cotation خاص un élève dessinateur, un débutant, le dessin industriel ou bien un technicien, bureau de méthode, bureau d'études. La cotation est très importante. Alors, un plan qui n'est pas coté, ça ne sert à rien. On ne peut pas fabriquer une pièce bla cotation bla ou alors c'est qu'on يعرف. Voilà, comme ça. هي مثلا عندنا هنا غنديروا لي كوت. عندنا 0 سي ميو لا كوتاسيون بحال هكا مزيانه. هوب la première cote. deuxième هنا
Troisième cote. Troisième cote, comme ça. Voilà, c'est lisible. Cotation comme ça. Hop. Des dana, ça s'appelle des... Avec la flèche, qu'on lisible, la cotation. Voilà. Et qu'on 10 mm les flèches de corde. Non. Par exemple, là, 32, nous avons 32 mm. Ça te la côte flax de la flèche. La flax 32, 24, 16, 8. Nous avons ici 16. Et nous avons 8. Voilà. Voilà. La cotation. Cotation en parallèle. Par exemple, on a 50 mm. La cote totale 50 mm. La cote qu'on flosse. Hop. Non. ماتشي لها كلاها تكون الاكس وليزيبل بيان ليزيبل. بان حنا هذا ستان اكزومبل دابا اكزومبل ديال هذه كوتاسيون باراليل باراليل avec eux, voilà. Hop. C'est bon? C'est clair, c'est une pièce. Voilà. 8, 16, 24, 34. C'est comme ça qu'on compte une pièce. Hein? Voilà. من بعد عندنا voilà la cotation superposée وحده فوق وحده هذه فوق. C'est à éviter. Nous avons la cotation en coordonnées. Cotation en coordonnées. Je vais vous montrer en cotation en coordonnées. Voilà. Cotation en coordonnées. Voilà. J'ai préparé la pièce. Voilà, dit la pièce. Là, nous avons 0 par rapport à X ou par rapport à Y. A, B, C, D, E. هاد لا كوتاسيون كتعمل في كوتاسيون en coordonnées. Très intéressante هادي. Cotation en coordonnées. هاد la cotation en coordonnées pour les machines à commande numérique, les machines d'oxycopage qui يكون le 0 هنا. Ou un petit tableau, c'est facile. Éviter ça, évite les erreurs. Mais connaissez les erreurs, bzaf. Cotation en coordonnées. Coordonnées. Voilà. هذه خاص les élèves كلهم les dessinateurs les techniciens يعرفوا هاد la cotation coordonnée. Par exemple هنا عندنا 0 نمشيو ل A le diamètre ديال A مثلا le diamètre ديال A c'est diamètre ديال A c'est 5 ناخذ 5 diamètre 5 B diamètre 3 C diamètre 5 D, diamètre 8. E, diamètre 3. Voilà. C'est-à-dire le diamètre. Nous avons les coordonnées. Par rapport à 0, X. X, la distance. Nous avons 6. A égale 6. B égale 6. C, 15. 32. D. 32. E. 45. هي اللي مشات هكا هي la cote الكبيرة.
A, B, C, D, E. هما les cotations par rapport à X. ونشوفوا دابا par rapport à Y. Y عندنا 6 6 تا هي هنا 6 20 20 16 A, B, C, D. هذه A, B, C, D par rapport à Y. نشوفوا D عندنا 10 ملم. E 16. Voilà. هذه هنايا سي كاينش زيرو. هذا هو un petit tableau. Voilà, c'est comme ça pour les machines à commande numérique. Voilà. تتعمل في les plans de fabrication. Très important. Voilà. من بعد عندنا هي c'est clair. باينه c'est simple. Bon. هنا هادو les orientations. هادو les orientations. كتكون 30 degrés 60. C'est pour les coupes ou bien les réservoirs à butane ou propane. Mais l'orientation, très important l'orientation des angles. Orientation des valeurs des angles. Par exemple, هنا عندنا les cotes. هنا une mauvaise cote. هذه لا cote اللي كتجي هذه فوق هذه لا. بون ها الكوتاسيون هذه مثلا هنا عندنا 10 هنايا 20 كيما عملنا هنا في لاكوت. هنايا هاد لاكوت كيف فوالا لا كوتاسيون هنا خصها تكون بحال هكا. une ligne de cote ne doit pas être coupée par une autre ligne. بحال دابا هنا عندنا هاد لا لين هادي لا كوت كوم سا هادي غادا هنا وفوق منا هادي نو موفيز كوت. هادي موفيز كوت. هنا سي بون. ندير لا كوت الاولى صغيره هنا باغ اكزومبل 10 عاد باش 20 هادي باغ اكزومبل بحال كيما عملنا هنايا كوم اون افي في هنا هادي من بعد هادو ما تجيش فوق منا لاكوت. سي كلير باينه. فوالا عندنا هنايا لو rayon. Cotation de la flèche des côtes du rayon doit être tracée en principe du côté concave de l'arc. دابا من هنا هادي mauvaise cotation. هنا bon هنا R sur 3 c'est bon. R 15 la flèche من الداخل نمشي diamètre 12 بحال هكا diamètre 12 ماشي بحال هكا. هنا تاني هاد لاكوت اللي كتشدها لا بياس هي هادي وتكوتيها هنا نو موفيز كوتاسيون. لا كوتاسيون كيما قلنا خاص لي زاتاش يطلعوا الفوق طلع لي زاتاش ودوز لا لين دو كوت باغ اكزومبل هنا les attaches هما هادو و لا لين دو كوت هي هادي باغ اكزومبل هنا nous avons 12 هنا سي بون. bonne cotation. Là c'est mauvais, mauvaise cotation. Utiliser un axe comme ligne de cote. Par exemple là c'est bon. De la cotation, mauvaise cotation. On a l'épaisseur c'est pas. On a de la cotation اللي كاينه هنا. À éviter. Mauvaise cotation sur le diamètre. خاصنا نديرو par exemple هنا عندنا هذا c'est une coupe. coupe مثلا AA coupe AA la cotation خاصها تكون بحال هكا. فوالا هادي لا بون كوتاسيون. بون كوتاسيون هادي. Nous avons ici l'usinage, les diamètres, il faut compter comme ça. Diamètre 7. Le canon. On a des références cylindriques. Facilite la lecture
et on réduit les risques d'erreur. On facilite la lecture et on réduit les risques d'erreur qui connaissent bzaf. Bon, c'est clair? Voilà. C'est une pièce comme ça. Voilà. C'est une pièce que j'ai tracé un support. C'est un support de mobile, téléphone. Voilà. J'ai tracé, j'ai coté كل شيء عبرته من هنا. Par exemple, vous avez عنده هنا شحال فيه 110 فيه هنايا. Bon, non, comme ça. Ah, bien. D'abord, يمكن لك le mètre, le pied coulisse, les des instruments de mesure. Voilà, 110. 110 par exemple, là, 110, هنا 110. La flèche بحال هكا تهبط. Si tu انا عملتها en perspective. إلا ذكرتو في le son précédent هضرنا على perspective cavalière. هذه en perspective cavalière. 75 من هنا لهنا. هنا 20 l'épaisseur ديالها 20. Voilà. 20. هي هذه la pièce support. Comme ça. هذه la vue de face. وهذه la vue de gauche. La vue de face par exemple. شحال عندنا فيها هنايا. On va voir par exemple là. La vue de face. 110. Oui. C'est 110. Pour la côte à l'axe. La ligne de côte. À l'axe. C'est bon, on a 20 mm. L'angle il est à 35 degrés. Environ 35 degrés. Parce que dit la côte là, nous avons presque presque 8 mm. 8 mm. 8 mm. Oui, 8, 9. C'est 8 mm. 8 mm, 20. Voilà, c'est un exemple. Un exemple, voilà. La vue de gauche, voilà la vue de face, la vue de gauche, comme ça. La vue de gauche. هنا في هاد لاكوط هادي دايره 75. Voilà, on a les relevés 75 mm. Voilà. C'est bon. Nous avons un angle un angle de 30 degrés. Presque. C'est-à-dire qu'on a un angle de 30 degrés. Il est incliné. Ou la profondeur. Il faut compter aussi la profondeur. الحفرة هذه كيشد فيها البورطابل شحال عاملة profondeur environ شحال c'est 12 mm. 12 mm. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est une pièce en perspective. Support, c'est un exemple. Un support à 45 degrés. 12, 20. Rotation. نشكركم على التتبع والسلام عليكم وإلى اللقاء.